लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। সাদা জিরে গোলমরিচ দিয়েছি। कोई काश दिल पे जरा हाथ रख दे, मेरे दिल के टुकड़ों को एक साथ रख दे, मगर ये है ख्वाबों ख्यालों की बातें। মাম্মি এটা কি দিচ্ছ? ঘি দিচ্ছি। বলো। ঘি ঘি অনেক সুন্দর গন্ধ। তো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। ভালো লেগেছে হয়তো, যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না কেউ। টাটা বাই বাই।